Gidagsa ang buhatan sa Land Transportation Office 7 sa subangdako sa syudad sa Mandawi sa mga tao nga gusto mulukat sa plaka silang mga sakyanan. Una niini si LTO 7 Regional Director Glenn Galario ni paibaw nga istrikto na nilang ipatuman ang no plate no travel policy sa mosunod nga mga semana. Buot pasabot, dakpo na sa ahensya katong mga sakyanan nga nagtinilang gihapon og temporary plate, hinungdan nga ilang giawhag ang mga nag-iya og sakyanan sa pagkuha sa plaka silang mga sakyanan. Hinuon katong mga narehistro sa tuig 2017 paubos ang mahimong mulukat silang plate numbers ngadto sa mga district offices sa ahensya. Apan katong mga narehistro sa tuig 2018 pataas ang kinahanglan nga lukaton gyud sa ilang regional nga buhatan. Example sa Mandawi District Office, Lapu-Lapu District Office, or sa even sa Talisay Extension Office and other tanan nga mga district offices. Pwede gid kay sila dito kung hain magalisa. That's for the 2017 bilong nga mga plaka. Ang 2018 pataas na diri sa NRU diri sa Mandawi. Inyo na dungog tipik sa pamahayag ni LTO 7 Regional Director Glenn Galario. Nasayran nga gawa sa 160,000 ka mga plaka nga ilang nadawat, nakadawat usab sila og duga nga mga plaka karong tuiga. Morning